سب سے پہلے اہم خبر یہ ہے کہ سانحہ پمز پر تحقیقاتی کمیٹی آج عبوری رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود اب تک آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہ آ سکی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کا ڈیوٹی ڈاکٹرز اور عملے کو معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو بھی مستعفی ہونے کا مشورہ دے دیا۔ تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، جبکہ حکومت نے جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ روپے فیکس امداد کا اعلان کر دیا۔ سانحہ پمز پر تحقیقاتی کمیٹی آج عبوری رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے الفا فیروز سے۔ الفا، کہیے گا کہ آپ کی بات ہوئی ہے کہ کیا تحقیقاتی کمیٹی کے کسی رکن سے آج عبوری رپورٹ کب تک پیش کیے جانے کا امکان ہے؟ الفا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی بات ہوئی کسی سے تحقیقاتی کمیٹی کے کسی رکن سے کہ آج عبوری رپورٹ کب تک پیش کی جائے گی؟ دیکھیں، آج 2 دن مکمل ہو رہے ہیں اور جو سیکٹری صحت ہیں ان کی جانب سے بھی اور جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ 2 دن کے اندر جو ہے یہ رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ تو آج جو ہے وہ اس کی ڈیڈ لائن ہے اور دیکھنا ہوگا کب یہ رپورٹ سامنے آتی ہے۔ جو اس کی تحقیقاتی ٹیم ہے اس نے تو ایک بار وزٹ کر چکے ہیں، وہ پرسوں رات کے انہوں نے وزٹ کر لیا، سارا کچھ اپنا جو بھی رپورٹ انہوں نے بنانی تھی وہاں سے آبزرو کرنا تھا، سب کچھ لکھا بھی ہے، انہوں نے بیان بھی دیے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ رپورٹ جو ہے وہ آج ممکنہ طور پر کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہے، لیکن فی الحال ہم نے جو ہے وہ گزشتہ روز بات کی تھی سیکٹری صحت سے، ان سے پوچھا تھا کہ کیا اب تک جو ہے وہ اس پہ کچھ استعفیٰ کوئی اس طرح کی پیش رفت کوئی سامنے آئی ہے یا آنی چاہیے، تو ان کی جانب سے بھی انہوں نے کہا یہ کہ ابھی ریٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ای ڈی پم سے ہم نے بات کی کہ آپ مورل گراؤنڈ سے کیا استعفیٰ دینا چاہیں گے یا آپ سوچ رہے ہیں اس حوالے سے، تو انہوں نے بھی جو اس پہ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ویٹ کریں گے ہم رپورٹ کا، اس میں جو بھی تحقیقات سامنے آئیں گی اس کے مطابق ہی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف ہم نے جو وہ پمز کے عملے سے جو بات کی اور بہت ہمارے سامنے کچھ عجیب طرح کے جو وہ انکشافات جو وہ سامنے آئے ہیں۔ پمز کے عملے نے ہمیں جو وہ اے سی کے حوالے سے بتایا کہ یہاں اے سی کی جو مینٹیننس ہے وہ انسیٹسفیکٹری ہے، وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے۔ ایون کہ یہاں جو اے سیز لگے ہیں مختلف بورڈ میں، ان کی تاریں جو وہ باہر نکلی ہیں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ اسپارک کا واقعہ ہوا ہے۔ یہاں متعدد بار جو وہ آگے پیچھے اسپارک ہوتے رہتے ہیں جن کو جو وہ اگنور کر دیا جاتا ہے۔ جو یہاں اے سی کا جو مینٹیننس کا جو ٹھیکہ ہے وہ پمز کے پاس نہیں ہے، پمز انتظامیہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے پاس ہے۔ اس کی آڈٹ رپورٹ کہاں ہے، کب ہے، کیا اس میں لکھا ہے، وہ بھی سامنے نہیں آئی۔ ہم نے جو اسلام آباد کی انتظامیہ اس سے پوچھا تھا کہ یہ آڈٹ رپورٹ کیا پبلک ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ بھی انہوں نے اس پر انکار کر دیا تھا کہ یہ اب پبلک نہیں ہوگی۔ اب یہ اے سی کی مینٹیننس جو ہے وہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، یہ بھی ہمیں جو ہے وہ انکشاف ہوئے کہ یہ جو نئے اے سیز پمز کے جو نیا بجٹ جو ہر سال آتا ہے اس میں جو نئے اے سیز خریدے جاتے ہیں وہ ان ہسپتال میں نہیں لگائے جاتے، وہ کہیں اور ہی جو وہ لگائے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں عملے نے جو باقاعدہ طور پہ بتایا ہے، تو بہت ہی گمبھیر۔ بہت شکریہ الفا فیروز، آپ اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کی رکن ڈاکٹر شازیہ صوبیہ کا کہنا ہے کہ پمز اسپتال کے دورے میں انہیں پتہ چلا کہ نرسری میں 15 نہیں بلکہ 40 سے 50 بچے موجود تھے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ بغیر ڈی این اے کے بچے لواحقین کو کیسے دے دیے گئے۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر واقعے کی انکوائری مکمل نہیں ہو سکتی۔ سے 15 بچے تھے جو جلے ہیں، لیکن وہاں جا کے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وہ 14-15 بچے نہیں تھے، وہ 40 سے 50 سے بھی اوپر بچے تھے اس نرسری میں، جن کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نے کیونکہ جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں نا متاثرین مدرز اور فادرز جو چیخو پکار کر رہے ہیں، تو وہ 14-15 نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ نہیں، مطلب اس نرسری میں جو آگ لگی ہے اس میں صرف 15 بچے جلے نہیں ہیں، 15 بچے تو انہوں نے صرف آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے ہیں۔ تو اس میں ہمیں جو وہاں پہ ہم نے لوگوں سے بات کی، وہاں پہ پیشنٹ سے اٹینڈنٹ سے بات کی، تو پتہ چلا کہ اس نرسری میں 40 سے 50 بچے اس ٹائم پہ موجود تھے۔ یہ ساری باتیں جو آپ ہمیں بتا رہی ہیں یہ آپ اپنی رپورٹ میں لکھیں گی؟ جی بالکل، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ وداؤٹ اینی ڈی این اے آپ نے بچے کیسے ہینڈ اوور کیے جو ٹوٹلی برن بچے تھے، آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیے، کون سا آئیڈینٹیفیکیشن مارک تھا؟ یہ جو پمز کا جو حادثہ ہے اس کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ سر، جوڈیشل کمیشن کے بغیر انکوائری ناممکن ہے۔
دیکھیں نا اب کل سے میڈیا پہ اب ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کے اندر لا انوالو ہے. اب انچارج کون ہے ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کا, اس کی کیا ڈیوٹی تھی, اور ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی نے اس کی جو سیفٹی اسٹینڈرڈ ہے اس کو کب چیک کیا ہے, کس طرح چیک کیا ہے. اب پیشنٹ سیفٹی اسٹینڈرڈ ہے, ڈاکٹر سیفٹی اسٹینڈرڈ ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا جو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں اپنے استعفے کا سوال کا واضح جواب دینے سے گریز. پروگرام کے میزبان حامد میر نے جب مصطفیٰ کمال سے پوچھا کہ کیا آپ نے کل وزیر اعظم کو اپنا ہاتھ سے لکھا استعفیٰ بھجوایا جسے وزیر اعظم نے قبول نہیں کیا, تو مصطفیٰ کمال نے کہا جب آپ کو معلوم ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. میزبان حامد میر نے کہا یعنی وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے, تو مصطفیٰ کمال نے کہا جہاں سے آپ کو معلوم ہوا ہے وہیں سے پوچھ لیں. کیا یہ درست ہے کہ کل آپ نے وزیر اعظم صاحب کو اپنا استعفیٰ پیش کیا, انہوں نے آپ کا استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ یا آپ مطلب آپ معلومات کی بنا پر کہہ رہے ہیں یا جو ہے وہ معلومات میرے پاس اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ استعفیٰ آپ نے ہاتھ سے لکھ کے دیا ہے, پتہ نہیں کیوں ہاتھ سے لکھ کے دیا ہے, ہاتھ سے لکھ کے دیا نا آپ نے, اور آپ نے ٹائپ کر کے نہیں دیا. اور پھر شاید میں نے کہا وہ ایک اسپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ ہے, ایک کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے. میں نے کہا مصطفیٰ کمال صاحب نے اتنا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے, تو میں بھی ذرا رک گیا جب مجھے پتا چلا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کسی بھی قیمت پہ استعفیٰ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر قبول ہی نہیں ہوا تو میں سوال کیسے کروں گا, لیکن آپ نے دیا تو ہے. تو آپ کو اتنا ہی معلوم ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو مجھے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے. اس چیز کو جہاں سے آپ نے معلومات حاصل کی ان سے پوچھیں, میرے پاس کا جواب نہیں ہے. میں کسی ایک اور انٹرویو میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کاش وہ حقائق بتا سکتے کہ وزارت سے استعفے کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ان کا استعفیٰ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے. پیپلز پارٹی کو انتظامی یونٹس والی بات بہت زور سے لگی ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اگر وہ مستعفی ہو کر کراچی چلے گئے تو پیپلز پارٹی والوں کی زندگی اور خراب ہوگی. وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ان کی جان چھوٹے اور انہیں واپس بھیجا جائے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ وہ 2 دن کراچی جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی بری حکمرانی کی بات ہوتی ہے. اگر وہ 7 دن کراچی بیٹھیں گے تو یہ لوگ خود ہی واپس بھیجنے کی بات کریں گے. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ گل پلازا میں 72 لوگ جان سے گئے. کیا وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی نے استعفیٰ دیا؟ اسلام آباد میں پمس اسپتال نے میٹرنٹی کے نئے کیسز لینے سے انکار کر دیا ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمس نے جی نیوز کو بتایا کہ اسپتال کی گنجائش سے زیادہ کیسز نہیں لیے جا سکتے. بچوں کی نرسری میں 15 بیڈز مکمل جل چکے ہیں. بچے اور مریض پنڈی اور اسلام آباد کے دیگر اسپتالوں میں بھیجے جا رہے ہیں. کچھ بچوں کو پولی کلینک اسپتال بھی منتقل کیا ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ثانیہ پمس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی جان کی کوئی تلافی نہیں. وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی بنائی ہے, ہمیں قیاس سرائی کے بجائے اس رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فی الحال 28ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی. فوسپا موبائل ایپ کی لانچنگ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم نے پمس حادثے کی تحقیقات کے لیے انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے, جس کی کل تک عبوری انکوائری رپورٹ آ جائے گی اور بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. انکوائری کمیٹی کے TORs یہی تھے کہ وہ ذمہ داری کا تعین کرے. انکوائری کمیٹی ویڈیو فوٹیج سے دیکھ رہی ہے کہ کیا اتنا رسپانس ٹائم تھا کہ آکسیجن پر انحصار کرنے والوں کو آکسیجن ہٹا کر جانیں بچانا تھی. یہ ٹیکنیکل سوالات ہیں جن پر ہمیں کسی قسم کی پیش گوئی نہیں کرنی چاہیے یا قیاس سرائی سے کام نہیں لینا چاہیے. انسانی جان کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. زیادہ ضروری بات ذمہ داری کا تعین کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ کیا اس حادثے کے ہونے کے باوجود انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا اور ممکن تھا تو کوتاہی کہاں پر ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کل خود کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب پر ہماری سیاسی ٹیم بہتر جواب دے سکتی ہے. یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, اس میں لکھے پڑے رولز نہیں ہیں. آزاد کشمیر کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے تو کوئی قباحت نہیں. اسلام آباد کے پمس اسپتال میں آگ لگنے سے 14 نومولود بچوں کی جان چلی گئی. لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں. گزشتہ برسوں میں اسپتالوں میں آگ لگنے اور ان سے نقصانات کے کئی واقعات ہوئے ہیں. یہاں ان چند واقعات کی تفصیل جانتے ہیں جن میں نومولود کی جانیں گئیں. جون 2012 کو لاہور سروسز اسپتال کے نرسری وارڈ میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی. کم از کم 4 نومولود بچے جاں بحق ہوئے, 17 جھلس گئے. وجہ سامنے آئی کہ فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھے. 9 جنوری 2020 کو کراچی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ
हेल्थ NICH में इंक्यूबेटर में आग लगने से एक नौमौलूद बच्ची जाँ बहक हुई। वजह शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी बताई गई। 27 मई 2023 को लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल के पेडियाट्रिक नर्सरी में आग से एक नौमौलूद जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। 8 जून 2024 को साहिवाल के टीचिंग अस्पताल के बच्चों के वार्ड में AC सिस्टम के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। वाक़े में 11 बच्चों की मौत हुई। अस्पताल ने अमवात की वजह धुआं और ऑक्सीजन की कमी बताई, मगर तहकीकात में गफलत साबित हुई। पिम्स अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर का मुख्तस बजट क्या है? मुलाजमीन की तनख्वाहों अलाउंसेस के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई है? ऑपरेटिंग अखराजात और मरम्मत का बजट कितना है? तफसीलात जानते हैं नौशीन यूसुफ की इस रिपोर्ट में। 14 नौजायदा बच्चों के जिंदा जल जाने के बाद पिम्स अस्पताल का मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर सवालात की जद में है। मासूम जाने चली गयीं, वालिदैन गम से निढाल हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर के मालियाती आदादो शुमार का जायजा लिया जाए तो रवा माली साल 2026-27 के लिए 1 अरब 6 करोड़ 94 लाख रुपए का बजट मुख्तस है। गुज़िश्ता माली साल में यह रकम 85 करोड़ 56 लाख रुपए थी। इस मुख्तस रकम में से मुलाजमीन के मजमूई अखराजात के लिए 68 करोड़ 97 लाख रुपए रखे गए हैं। 35 करोड़ 69 लाख रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में अदा किए जाते हैं, जिनमें 20 करोड़ रुपए अफसरान की तनख्वाहों और 15 करोड़ 65 लाख रुपए दीगर अमले के लिए मुख्तस हैं। मुलाजमीन के अलाउंस के लिए 33 करोड़ 27 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की मद में 60 लाख रुपए और स्कॉलरशिप के लिए 85 लाख रुपए मुकर्रर हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर की तिब्बी सहूलियात, बुनियादी जरूरतों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 27 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। मुरम्मत और देखभाल के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए रखे हैं, जिनमें से मशीनरी और साजो सामान के लिए 70 लाख रुपए, स्टोर, स्टॉक और प्लांट की मद में 60 लाख रुपए, जबकि इमारत और इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत के लिए 40 लाख रुपए शामिल है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सानिया पिम्स अस्पताल के बाद पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी निज़ाम का जामे ऑडिट करवाने का फैसला किया है। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में वाटर हाइड्रेंट्स की फौरी तनसीब की हिदायत जारी। फायर सेफ्टी सिस्टम का असर दिनों जायजा लेने के लिए टेक्निकल टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी। शबीर डार की रिपोर्ट। के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजामात का जायजा लिया गया तो सिर्फ PKLI और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में फायर सेफ्टी सिस्टम किसी हद तक फाल निकला। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में वाटर हाइड्रेंट्स मौजूद ही नहीं। ऑटो फायर अलार्म के बजाय मैनुअल अलार्म सिस्टम नस्ब है। आग बुझाने के आलात कम है। इमरजेंसी इनखला के रास्ते भी फाल नहीं। ताहम बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स को मुकम्मल महफूज करार दिया गया है। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के NICU वार्ड में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमने देखा है कि CCTV कैमरे भी लगे हैं, फायर अलार्म भी लगे हुए हैं और फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगे हुए हैं। सबसे अहम बात यह कि जिस दरवाजे से हम दाखिल हुए वहाँ से हम दाखिल हुए हैं और यहाँ पीछे की जानिब इस वार्ड के 2 एग्जिट्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स, यानी अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होगी तो 2 इमरजेंसी एग्जिट्स रखे गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में लोगों को यहाँ से इमरजेंसी में निकाला जाए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का कहना है रेस्क्यू 1112 वासा और जिले इंतजामिया की मुश्तरका टीमों ने अस्पतालों का मुआयना किया है। खामियां दूर की जाएंगी। कोशिश है वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए अस्पताल के हर वार्ड को फायर सेफ्टी कवरेज फराहम की जाए। जो हमारे हॉस्पिटल हैं, जो पुराने पोर्शंस हैं बिल्डिंग्स के, वहाँ पे हाइड्रेंट्स के साथ हमने एक्सेस तो दी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो मेजर अपना जो पार्ट है वो प्ले करते हैं। कल जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जाके हमने रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और अपने ADC और ACs की टीम्स बनाई और उन जाके एक हॉस्पिटल के एक वार्ड को चेक किया और वहाँ पे 100% फंक्शनैलिटी को इंश्योर किया गया। ये एक्सेसिव बारिशों की वजह से कुछ एरियाज जो हमने आइडेंटिफाई किए जहाँ पर सीपेज आई है उसको हमने फ़ौरन टेकअप किया CNW के साथ, और जो भी हमें वो उसका रेक्टिफिकेशन का कोई कॉस्ट एस्टीमेट देते हैं वो हम अपने डिपार्टमेंट को सबमिट करवा के इंशाल्लाह एज अर्ली एज उसको करवा लें। PKLI में फायर सेफ्टी सिस्टम मुकम्मल फाल है। वाटर हाइड्रेंट्स नस्ब हैं और फायर अलार्म सिस्टम भी दुरुस्त काम कर रहा है। पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में हम मौजूद है जिसको PKLI भी कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा प्रॉपर फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब किया हुआ। ये आप देख सकते हैं फायर हाइड्रेंट्स भी लगे हुए हैं। एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक
मेरी अकब में लगा हुआ है और हमने अंदर भी विजिट किया है और यहाँ पर हमने देखा है कि फायर अलार्म भी लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी लगे हुए हैं और साथ साथ जो फायर अलार्म और पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह फ़ाल है। यहाँ पर हमारी इंतज़ामिया से भी बात हुई, उनका कहना है कि एमरजेंसी एग्जिट्स भी रखे हुए हैं और जो सिस्टम लगा हुआ फायर सेफ्टी सिस्टम वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद ने रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इकदाम हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। टास्क फोर्स अस्पतालों का दौरा करके फायर सेफ्टी सिस्टम की तनसीब और फाल होने का जायजा लेगी। कैमरामैन रिजवान अली के साथ शबीर डार, जियो न्यूज, रावलपिंडी। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के ऑडिट के दौरान फायर सेफ्टी इंतजामात में खामियां सामने आ गई हैं। कहीं फायर फाइटिंग का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं तो कहीं हंगामी इनखला के रास्ते और ज़रूरी आलात नाकाफ़ी हैं। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद। जिला के सबसे बड़े अस्पतालों अलाइड अस्पताल 1 और अलाइड अस्पताल 2 में हाइड्रेंट्स और वाटर स्प्रिंकल्स मौजूद नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर्स की तादाद भी ज़रूरत के मुताबिक नहीं। अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म भी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं। हंगामी सूरत हाल में मरीजों के इनखला के रास्तों पर कहीं ताले हैं तो कहीं दरवाजों के सामने बेड लगे हैं। THQs में फायर सेफ्टी इंतजाम की सूरत हाल इससे भी ज़्यादा गंभीर है। जो भी लगे हुए हैं वो हमने अपने हिसाब से लगाए हुए थे। अब उन्होंने कुछ उसमें इंडिकेशन दी है कि थोड़े कम हैं। जितने भी हंगामी रास्ते थे ये हमारा हेल्थ केयर कमीशन का इंडिकेटर भी है, तो ऑलमोस्ट दोबारा से हमने उनको कर दिया, एक्टिव कर दिया है। उनके आगे बेड नहीं लगा रहे। सानिया पिम्स के बाद वज़ीर आला पंजाब की जानब से सेफ्टी इंतजामात बारे रिपोर्ट तलब करने पर डिविजनल और ज़िली इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है। हम एज अर्ली एज पॉसिबल जहाँ पर कहीं पर भी हमें कहीं कोई खामी कमी कोताही नज़र आती है उसको हम फिक्स करेंगे। इंतजामिया का कहना है कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजामात में सामने आने वाली खामियों को दूर करने के लिए फौरी इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और अली अरसलान के साथ हम्माद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। पेशावर के तीनों तदरीसी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजामात तो हैं, ताहम चौथे बड़े नसीरुल्लाह बाबर मेमोरियल अस्पताल में ये इंतजामात ना होने के बराबर हैं। अस्पताल में बच्चों के पेरेंट्स वार्ड में आग से बचाव का मौसर निज़ाम ही नहीं। पेशावर से शीबा हैदर रिपोर्ट करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 2000 से ज्यादा छोटे बड़े अस्पताल और तिबी मराकज हैं, जहां रोजाना लाखों मरीज इलाज के लिए आते हैं। इनमें से बाज़ अस्पताल ऐसे भी हैं जहां आग से बचाव और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मतलूबा फायर सेफ्टी इंतजामात नहीं है। पेशावर के सरकारी अस्पतालों नसीरुल्लाह बाबर मेमोरियल, मौलवी जी और मैटरनिटी अस्पताल में भी फायर सेफ्टी के इंतजामात न होने के बराबर है। करंटली माँ सिवाय शायद चंद हॉस्पिटल में वो हों पूरे प्रोटोकॉल, मुझे नहीं लगता कि पूरे प्रोटोकॉल फॉलो होते होंगे। इस हवाले से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में बच्चों के पीट्स वार्ड में फायर सेफ्टी का मुअस्सर निजाम न होना कई सवालात को जन्म देता है। लेडी रीडिंग अस्पताल समेत सूबे के बाज़ तदरीसी अस्पतालों की नई इमारतों में फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर्स और दीगर हिफाजती इंतजामात मौजूद है, ताहम पुरानी इमारतों में कायम अस्पतालों में सूरत हाल मुख्तलिफ है। हमारे पास 550 सिलेंडर मौजूद है और ये मुख्तलिफ जगहों पे पूरे हस्पताल में हर जगह पे लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमने सबको ट्रेनिंग दिया हुआ है। पिम्स अस्पताल वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के तमाम अस्पतालों में न सिर्फ हिफाजती इंतजामात का असर-ए-नो जायजा लेने का फैसला किया है, बल्कि इनके लिए नई SOPs बनाने की हिदायत भी की है। कैमरामैन रिजवान शेख, नजर अली और साथी रिपोर्टर नादिया सबूई के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची के कौमी इदारा बराए सेहत इत्फाक में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजामात का इंकशाफ हुआ है। बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मुतादिद आग बुझाने के आलात खराब हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शवाला असलम की इस रिपोर्ट में। ज़राए का कहना है कि कौमी इदारा बराए सेहत इत्फाल में मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं। गुज़श्ता 10 साल के दौरान डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई। NICH में गुज़श्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। जनवरी 2020 में इंक्यूबेटर में आग लगने से नौमौलूद जाबाहक हो गया था। 30 जून 2026 को अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर बच्चों के मेडिकल वार्ड में आग भड़क उठी थी। 30 जून की आतिशज़दगी के दौरान डॉक्टर्स और अमले ने बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया था।
था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तहम वार्ड का तकरीबन निस्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जलकर तबाह हो गया था। आतिशदगी के तकरीबन 2 माह बाद भी वार्ड का निस्फ हिस्सा बंद पड़ा है, जिसके 22 मरीजों के दाखिले शदीद मुतासर हो रहे हैं। दूसरी जानिब डायरेक्टर NICH डॉक्टर नासिर सडल का कहना है कि माजी में अस्पताल में चोरी की वारदातें काफी हुई हैं, इसलिए अस्पताल के इमरजेंसी अखराज के दरवाजे सिक्योरिटी के लिए बंद किए गए हैं। डॉक्टर नासिर सडल ने बताया कि इमरजेंसी अखराज के दरवाजों की चाबियां अमले के पास मौजूद हैं। अस्पताल में कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो इसकी जिम्मेदारी मुतालिका अमले पर होगी। शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग की कोशिशों पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मजबूत और बावानी किरदार ज़रूरी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के दौरे के तजुर्बात को शानदार करार दिया। मुल्तान के इलाके मौला ख्वाजा गरीब नवाज में शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल और सास को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला आमना अपने शोहर मोहम्मद रहीम से नाराज होकर अपने वालिद के घर आई हुई थी। आमना ने फैमिली कोर्ट में खुला का दावा भी दायर कर रखा था। इसी रंजिश पर मोहम्मद रहीम ने अपने ससुराल में घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी बीवी आमना हलाक जबकि सास आबदा माई शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मुल्तान में शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल और सास को जख्मी कर दिया। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुलजिम रावलपिंडी का रहने वाला है, जिसे उसके बाप ने भी आग किया हुआ है। कोई एक ठिकाना न होने की वजह से मसाइल आ रहे हैं, लेकिन मुलजिम वारदात के बाद जहाँ गया उन ठिकानों के बारे में पुलिस को पता है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। ये अपने बच्चे को लेने की आया है। उस दौरान इनकी आपस में तल्ख कलामी हुई है, फिर फायरिंग हुई है, जिससे उसकी बीवी की डेथ हो गई है। उसकी जो साथ थी बाहर गली में थी, उसको उसने फायर मारा है। टीम्स गई हुई हैं 2-3 जगहों पे जहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है, जहाँ पे कत्ल करने के बाद ये गया था। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इंशाल्लाह हम गिरफ्तार करेंगे इसको भी। मसाइल इसलिए आ रहे हैं कि इसका अपना घर नहीं है, कोई दोस्तों के पास रहता है, मुख्तलिफ जगहों पे इसने रिहायश करता था। ये क्या ये इतला दोस्त है कि नशे में भी मुलविस था? जो नचाकी की वजह थी कि ये बेरोजगार था, इन्होंने इसको जो ससुराल वाले थे सऊदी अरब भी भेजा था अपने खर्चे पे, लेकिन वहाँ पे भी ये एडजस्ट नहीं हो सका है। जब वापस आया तो फिर नचाकी होगी खुला के लिए उसने दावा किया था, अभी तक जेर समाअत था अदालत में। नशे की इतलात हैं कि नशा करता है। अगर आपने ट्रेस कर लिया है तो कब तक गिरफ्तार हो जाएगा? पिंडी का रहने वाला, रावलपिंडी का, वहाँ पे इसके ज़ईफ़त उमर वालिद। मीर रज़ा केस की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने बाकायदा काम का आगाज कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन ने 28 अगस्त के लिए मीर रज़ा के अहले खाना और उनके वकील को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन को भी नोटिस जारी किया गया है। कमीशन की कार्रवाई आज सुबह 10 बजे शुरू होगी। TORs के मुताबिक कमीशन मीर रज़ा अली की मौत के असल हकाइक और वाक़े की तमाम हालात का जायजा लेगा, जबकि तहकीकात की गैर जानिबदारी और कानून के मुताबिक होने का भी जायजा लिया जाएगा। कमीशन मज़ीद तहकीकात के शवाहिद की ज़रूरत का तयन करेगा, जबकि पुलिस MLO या किसी सरकारी अहलकार के गफलत और फराइज में कोताही की भी तहकीकात करेगी।